شهید کپوشی نامه شهید نامر مجلس ده آواکرین کارو خباتک بیتا مشاندین و هدف و آرمانجی کا مجلس کا بریود با و هدف و آرمانجی وان وقت ام سر شوپا گیتینا ام کارو خبات دینا مشاندین شوپا شهیدا هکا تجارات وقت کدا شهیدا الاردن نمینه و ام کاربن خوب بریود ببن و ملتکی کا نو کده 2014 يعني ام ايرو كارم خبريفا بن سر فكرتي آزادية سر خطك آزادية سر كدو امامي ام جارة قدي ام سباسيا وطن وخيراتنا وطن يعني ايرو وقت الدنيا هم خويا هكا شلو ملتي يزدي خلقي شنغالي وحزاري صالان بن فرمانا ردرباس بن نا فرمان ابنا فرمانا وقوتي فرمانا داويه يعني ده 2014 حتى روجاي روجي فرمان اسبي سر بي ملتي ده مشاندن بآلية سياسي بآلية هر جور فرمان سر بي ملتي ده مشاندن ام وك ملتي يزدي شنغالي كايرو ام سر بيا سكرين ام قارن برخدانيه كي بكن ام قارن ملتي كبريفا بكن ام قارن بيشا فرمانا بكرن كدو اماك وقارد في ام وقت ام فرمانا اجبير نكن ام كاري كما مشان 2 ساعات ايرو 4 ساعات بمشين 6 ساعات بمشين ام اشكار دور نكبن يعني حمله تفسير ملتي مي يزيد ده هذه السي هج ده 2014 وقت بن دستي تنظيمك ارهابي تنظيمك فكرك يقريش الوك وهكادي دوان كدولة عراقي خيانتي الشعب العراقي هم يكونوا الازدياء خاص يعني ام وك ارادك الفر هادي اباكرين كام كيشوان فرمانا بقولن وامر برخو بدن وام خو هيز بكن يعني هاك ما هي زافانا دا ناسكرين كاس منا دا ناسكرين و يعني الفين ملت فرشة بي وملت سر يخونا سكنين امي كارو خباتك هاتي مشاندين كونغري دويمينا ام سباسيا وكن هكا وقت ام ايرو روجا داوي مجلسي اندام المجلسي امي تسليمي حواله دیوانی کن کا دیوان هاگا دیوان بریو با به مجلسه و پشترا البجارتن ویچه امنها حواله حسو ابراهیم حواله صالح یزدین و داحتي ام دعوتن بما دیواره اللي بيشي حوال همو بخير هاتين سر سليمة سر جاوي ما بين كون فرنسي مجلس سنوني دوامين عمل همو هوالا اللي همو دايك خواد همو خشكو برايت خواد همو معلومات خواد شهيد عم بيروزيت كن ام هيديش خودت كن ببا كون فرنسي آزادی پیش کردن ملت یزدی ببا کنفرانس خسریا شنگاله و ایدی ملت می یزدی کاربا آزاد لاخا خوا الولات خوا جیان بکار هر کنفرانس کی تیتا چیکرین براستی هدف و ارمان جگتے دایا هر کنفرانس کی تیتا چیکرین گوهاری نگتے دایا اب جی حوالے ما چند سالہ اب کدو خبر مشاہدینہ لسنونے ہر حوالے کی لوے مجلس دا کارو خبات کری خورد با جوان با میر با دائق با کچ با ام دیجن ساعت و قوات وان خوش براستی کارو خبات کی پیروز کرینا جبر حوالے خویدہ جی کو ایرو امبیجن روجا داویا هکا کنفرنس وقت درباست با جبل ایدی ناو سروکا یعنی امبیجن هف سروکا و ناو اندامت مینن او اندام جی او هف سروک جی ایدی بیرادا دی
وان هوالا بخلقي وجارك دينا هالبجارتن جبر ديمقراطي أبا إيدي كارو خباتي وان خلاصت بجبر ويجي ديوانا بمرة دركتي أم سپاسيا هردو كاجتكين مام صالح ودايحتي هردو جيتي مالباتي ميت ولاد باريزن ومام صالح مالباتك الشهيد آيا هناك خالد هبالي ما قوتين شخوا بكرنا كونفرنس او درباز بو هبالي خويدا بكر ورئيس قرتنا الشهيدة ومبيجن هناكي وضعي هكا هاي هكا سر كاري مجلسي هناكي وسا باسكر و ديواني جي انا مبيجن بلكي خالادا هبالي ما وسا بين چند خالن يعني خال وسا كورتن خالي بيشيه اما انها راپورا مجلسي راپورا 3 سالا آکار و خبات مجلسي هاتي كرين امي وي راپوري بلا حوالي ماي خويدا كرم كجمارا بخوندا و دا حوالي ماي ديجي نيرين خود سر بدن و زانبن چه کار و خبات به مجلسي هاتي كرين مرخاندين سياسي ام كومبلين ابنتوي يا لديجي سروك ابو الشخصي لديجي شنغال وتباهي قالان تيبش خستن شرمزار دكن شهيدين هفتي وشار فرمانا ببيرتينن بجنا خواه لبروان دا دتاوينن ورزداريين خواش بوان نشان ددن ام سوز ددن كو بخاري ببري وخوا پاراستين بخوا بهواري و سرکفتن ستاتویا خسریا دموکراتیک یا شنگال مسوگر بکن. لسر شنگال و تباهی گلن کردستان سیاستا قرقرنه تماشاندن. سروک آپوژی لدیجی به سیاست سکنیا. شنگالی جبو جقرقرنه رزگار بکن. خواست وکا همو گلن جهان لسر ولات خوا به آزادی ناسنامه و نرخین وان بده جیان. قرقرن تجریدا گرانکر لسر ریبر آپو و گله ما دماشینه. قرقرنا نتنه لباکور اساس دگرا. تمامی لهمو بشر کردستان جبو خوا گرینا آرمانج دجمن تباهی کردانا لگل بان یک جی شرکی جهانی سیامین تی مشاندن دخوازن دوی شریدا انجام بگرن دوی شریدا قرقرنه تمام بکن. هاتنا حلوسی آکار حاکم فیدان فرماندارین گشتی به شیوین بشیواز هیئت هم سردان عراقی و هم جی هولیر جبر ریبرین پدا گیرا جدیانا به مسعود برزانی نجیبان برزانی و مسرور برزانی را جدیانا اف هاتن به تمامی جبو پاگا که تصفیت بکن شنگال داگیر بکن اف هزاکی لشکریه نه وک هزاکی آبوری و سیاسیه شنگال داگیر کرن تبر جواندیا کی زیده یه عراقی تدنینه جبوی لسر عراقی خاپاندن و تهدیدان دکن به اتفاق اشتر هم ترکیه و هم پدکه دماشینن جبر کو عراق پرزگرێکی خۆیان گرنگکانە هەنێک لاوازیان خواهانە نگارن لە دژی وان بسەکنن بانە ji vê sûd dibînin tahdîd û xapandinê li ser Iraqê çê dikin ku Iraqê jî teblî vê bikin ji bo ku bikaribin hedefên xwe pêk bînin niha komploya Tirkiya wê pedekê di pratik de asas dimaşîna ji bo wê Tirkiya û pedeke bi hev re planekê dimaşînin dixwazin Iraqê ji teblî vê planê bikin ji bo ku berjewendiyên Iraqê zêde têdenînin bi xapandin û tehdîdan li ser dikin ev rewşeke pir cida ye divê her kes dê fam bike piştîvan hevdîtina tê gotin ku dewleta Tirk êrişî Şingalê û dêrika Rojavayê Kurdistanê bike ji xwe ev du meha êrişên li ser Ên Îsayê jî berdewam dike dema berxwedaniyeka mezin û berfireh nîşan dide
نها مروف بال بکشینه هیئت حلوسی آکار هات عراقی و باشور کردستان هفدیتن چیکرین افته زانی دیارا کو اب هیئتن کو هاتنا هفدیتن چیکرین هنگ بریار گرتنا گرپیک و بریار نگرتبان پلان و پروژه پیش نخستبان و اب آخفتن نهاتبانا زمان دما کو بنگاه کی وی هایا اب هاتنا حلوسی آکار آماده کاریا وی یاز زمین وی آماده که به هفدیتنان او زمین چیکرین و لسر وی بنگاه تفگر دکن جبو وی او آخافتن تین زمان دبیجین ترکیه وی ایریشی شنگالی ایریشی دیرکه بکا و هرمین پاراسنه میدیایی بکا تیوی واقعی کو هنه کان سوس دایا کو پیک و آلیکاری کرنا و هنه پلان پیش خستنا افتن آخفتن وسا حساب دکن کو دما شورشا ور تصفیت ببا اوی لوی دستلاداریا خوا بماشینن دخونین وسا دانا اگر کو ترکیه دخوازه جبو ایریش شنگالی روژاوا هریمین پاراسنا میدیایی بکا جچی سود وردگیرا لهن کردین کو بوان را افکاری دکن ین کو بوان را جاسوسی دکن کو جوان سود وردگیرن و با آلیکاریا وان دخوازن وان هدف پیک بینن وان هدف هم پیک بینن گرکو او نبن کو ترکیه پنگاوا کی لوان درم با ویژا جخوال سر شنگالی روژاوا و مخمور دورپیچا کایا که او پیش خستیا پدر که یه پیش خستیا اف بینمه و سالان پدر که اف بنگه آبا کریا نها ترکیه لحولیری به پدر که را جدیایا به هف را نقاش کرینا لحف کرینا پلان پیش خستینا و نها لسر وی دمشن گلی ما پیوسته جبو وی آماده با لهر جهی لگل دولت ترکیه کی دبا بلا ببا کو ایریشن بکا پیوسته لدیجی ایریشان راوسته برخوادانی بکا جدر وی برخوادانی ریا کدین جبو ما شنگالیا نینا پیوسته ریا کدین ندن پیش خواه او فرمانک نوکرنا تنه یا کو بده جیان برخوادانیه گرکو نخوازن ببین کولا گرکو نخوازن جهولی رابن دخوازن به آزادی بجین وی دم پیوسته به برخوادانی خودی لخوا درکبن نه جد در بی خوا نه به دستکفتین هنک اندین دکاره دناغا خوده تکلیان چه بکا نه کو بوان باور بوا و به دستکفتین وان تکوشینه بکن باور کردن چه هات سری لافرینه گره سپی و سری کانیه هر کسی دید ایرو لین ایسای جی گرکو وسا بردوام بکا ویسبا لشنگالی مخمور جی و دیرکه جی ببینه هر تشتی به برخوادانی دبا به برخوادانی پیش دخا جبو وی پیوسته وی جبو خوا بنگه بگرن جزور و زحمتیا نترسن جبادیلا نترسن جن با زلام با جوان با هر کس پیوسته برخوادانی دا جه بگرا به هزین پاراستنی یا بشه یا جشه اسایش ازید خانی را لدجی ایریشن لدجی داگیرکاری راوستن جدر بی آزادی تشتردن قبول لکن جبر کو تنی او گلین ما ددن شیار کرن از بجم امجی زیده درش نکنش بر وقت مجی تنه دانکا وقت کنفرنس مجی امجد خوازن چند گوتن همه بکرتاسی بیجن و همه وضعی سیاسی جی قدینن حبال روژک و هادا حبال لکن بیجن نب ملت مدا نب جواکا زلیده بهوری تشته هری مهمه انسان بهوری بخواه با و هر تشتی در باز که
إنسان باوري بخوابا والهمبري هر تشتيل برخو بدا إيرو باورية كا جواكا ما يزيدي هيا أمل سر باورية كا حاجة جكبنو أم بيجن أساسا بابو بابيرا دم سروي باورية ماشين أوجي باورية تاوسي ملكا أمل سروي باورية بسر كبن دجمن ما هزار فرمانا بنا باورية مجوان هر هزار فرمانا مسترا هكا من سالة 2014 نش روجا إيرو يعني روجا إيرو نجوي بزحمة را الوي فرمان ده نكارين جواكا ما خلاص بكن إيه أو فرمان تك بلي ديسا مجتمعي ما يزيدي بو ديسا شنغال بو ديسا أو باوريا هكا ما بعصر كن بشتي وي أود هكا بوينا هفكار داعش وداعش شاكرين السالة 2017 جارة قدي چته دروش شاكرين بناوه پیشمرگه روش ایلیشی سر شنگاله گرن سر ام بیجن خطاما شماله گرن هی قبلت همو دست داعش دبو دیسا پلانه وان بون پشتیوه ام بیجن بده جارا وسا پلان و گود گود کنه ملت ما دا بلا کرن دا ملت ما بنا گر فرمانی گلک تشتر نراز گودن هتام بقانا يعني هم جينا خوازن دريش ممكن هتام بقانا تفاقا نه جود مهي تفاقا نه جود مهي جي جارة قدي خوستن مجتمعي مد فيدري درينن وان سازي ودسكتي مي جواكا يزيدي فيدري درينن اجبر چما دما انسان درد كواج دربا بشوه وقت صاحبا گلک ستيرد ازمان خويات كن بس تيرا هرگش انسان بيجو هاچ ستيرا کا گشا إيرو رخصتنا ما بويا ستيرا كاكش أوان الدورة خوانا بينن أوان الآلقري خوانا بينن بتنه في رخصتنه بينن بتنه وان هزه پاراستنه بينن بتنه أبوينا كلمة جابه وان دا ادخوازن وان إنسانا وی کلمه جابه خودرين جبر جابه خوراكن دا جارة قدي ملت ماي ایزدی وغیرہ بریا 2014 بس دیسا بساگناوا بهابوناوا ببهورياوا نكارين و اتفاق بيك بينن پشتی و اتفاق اب گوتنی حقت بیجن و ایلیشی شنگالکن و اردوغان گوتی زیما شنگاله يعني وان گوتنی وسا بلارکن اجی شرکی تایبت نف جواک آمدن ماشینن گود يعني ام وسا بیجن يعني بیجن فلانی گود او جی چه میته ترک و چه پاراسته آلیه پاراستنه پارتی دموکراتی گوتنه وسا بلاد کن و بیجن فلانو ته تلفونا ده انسانا کی ته بیجی والا مال شنگاله بارد کن فلانو ته تلفونا ده کی ته بیجی والا وضع شنگاله نه خوشا او وجب وی شگنی بلاد کن دخوازن جارا کدی ور گریه پیشا ملت ما بگرین و نه ملت ما جوان کمپا در کوا و ملت ما بیت شنگاله ببا خدا نیرادا بس گوتنی وانجی همو بهابونا و بسگنا و ببهوریا و همو در کبن و بده جاراجی ما گوتنی وان در خستینا و نه اردوغان و نه داعش و نه پارتی دموکراتی حق ده هزار و وانجی بین نکارن بهوریا ما بشکنن و نکارن هم دفش آخا خوا و دین خو بهوریا خو بردن جبرا او بهوریا حکم 1000 سالا بابو باپیرا خوینت بردر رشتی امجی که خوینت بردر رجینن و امجی که وی بهوریا پارزن حتا یک انسانی ازدی هیا حتا یک انسان بجازی ازدی من دفش وی بهوریا برنادن و شنگال جی ایروج هر تشتی مقدس ترا چوا لالش حجا مایا ایرو شنگال جی وگوی حجا پیروزا حقا ایرو بیجنمه دب شنگاله بردن یعنی گوتنی اوسا در کمن باور بکف کفرو دارن بی چای شنگاله ما عفو ناکن اولا آخرت جوین حسابش ما خوازن اجبر هر داره که هر کمره کی هر کهانیه که خوینا زارو کی ازدی خوینا دایی که ازدی برده هاتیا رشتن ایرو او مقدسه هری مقدسه ایرو جمرا ایرو بابو برای ما ایرو میں خوینه جن بر وی جای در جینن و بده قهرمانا وکا مامزکی وکا زردشت وکا جیلو وکا حمید وکا مام بشیر وکا بیریوانا یعنی هر انسان ما جدیرو که حتی روجایو بگرا خوین رشتینا
وأمر بيجن شهادة وإيمان ما نابتاوسي ملكن إيمان جي بهوري ويقينيا أو بهوري جي ماهيا وشهادة جي تشتي حالي بيروزة شهادتا هكا وشهادة ببابارا ما أمشي وشهادة لبرجاي شنغالي دبكن وجارك دي سركتن جوارا كونفرنس مجلس سنوني إدامين الروجا وها قرندا وهما بيروزيبا أمشي نابردين سركتنا مايا هول هولا تاوسي ملكا شهيد جروبا درويش عبدي شهيد يكي يعني شربان يكي فرماندار يكي هكا بلي خدا شنغالي فرماندار يبشي يكي هكا يبشا آفاقري وبالي چند روزا راگاندن ده شهادت آوی هاتا راگاندن آموی کنفرنسی الوی پیروزید کن ولشخص ويدام سرساغي جهمو حبال ما شمو مالبات ما او قليلا دي باكي كبر خدا شنغالي ام سرساغي جوان رد خوازن وريزو سلامة كما جوان رهانا براستي منك كرنا فرقة 2014 دا فرماني اوالا من درباسي البجارتني دندام عبد اندام مجلسي انه حاضر كرينو جبو كارو خباتكي لمجلسها سنوني دبكن كارو خباتكي لخصمتا ازديتاي دبكن كارو خباتكي جغلي ازدي ربكن ادخوا هالبجارتين خو حاضر كرين امي درباسي البجارتين وان بين بس مهبتكن او شخصي بجيرنجي عينين لقرانيا بدقيقة نهم تيدا تشاوا فرمان البرجا بالموود وقرانيا دبنو كاربن كارو خباتك وخزمتك ايش استايرا بكن اوالي ما يخود دا ايلاس كيچه هفسروكي مجلسي بريجي بو بلا كرمكم از خيرات ناولكم وقوتي ناغيم هذا عزايم خود دايما كارو خباتك ما دست بيكري كارو خباتي ما تسي 11 بردی ما کارو خبادت ما سوزت برانبری ملت کی ما سوزت دا که ام کارو خبادت کی ام ریبا بمشین ام کاربن ملت کی بپاریزن کش زور دستیا دستیکا فرمانه الیانزی 2014 ممالباتا خوگهان دویدری اوست از دوشنا حوالان یعنی مسوز الجایا همه في شوكا شهيدا بن في كذا حوالا بن اما سوزك دائما ملتي خو ام يعني ام جاني خو البر ملتي خو بدن بروجات انغادي وام كارو خدمتك من مشان كان ريني حوالا سرنين امي علي خويدا كنا دان داينه دا كسي علي خويدا قبول قبل دست خوجر راكم لسر خيري با هذا قبول كريد اندامت مجلسي إذاتنا البجارتنا باجبار بلكي رابورا حوالا دا بري هبو تقول نشبين جونا كي بيكات بس ما هشمارا اندامت مجلسي دانيا نها ما دانيا حتى بيانزا كسان دامت مجلسي جدر بي حوالي جنوان ما قلت يا اب تيدا كارو خبات بكن اجبر هشمارا زيدا بيك بس بيرنو كاريني ملا ناكن اجبر ويجي ما انا كهشمار داني بو اندامت هاتنا البجارتنا با اجدر بيوان هناك اندامت مادي دروي ليف سازيه وكم بيجي مجلسي دا كاري خوركن اف سازيه ما يتحاضر السنوني هر يكي جوانجي وقت كومبونا و تكميل وان او الحاضر بن برسياري دوان سازيا از بيجمش بادجي شامو كريت بلديه اشبادي ميرزا محمود خديدا اشترافيك تحسين مراد قاسم وبالي ماي ناصر خيرو اي عسايشها
أفجي وتكميل جبين المجلس الحاضر به بس اندام المجلس الرئيسي بن نها وكا ام بيجن هفسروك جي حوالي خويدا ديسا خو بيجنار كريا اندام مدي تريجي بدرنا ما في هر يكي جهايا اشكار وخبات في مجلس وفي ملتي رخو بيجنار بكش هفسروكاتي را كاري في مجلس بريبا كحوالي ديجي بخوازن خو بيجنار بكن ام ديسا كنا دنداني بدنگي و بنكي جيب سركن محمود رادينا سر خیری باوجی یا خودی پیش روزه کا آزاد و شنگاله کا خوسری نو بتنه سوز مایا حوالے مجی ہوئی در باسی ویدر ایوین مام صالح بابا کی شہید آیا او جکت ویدر حاضرہ سوزا مجی لسر بہوریا ازدیتایا بهوريا تاوسي ملك لا لشان نوراني ورقها مقدس وبخوينا شهيدة هفتي وسيف فرمانا بفرقو جدائي امش بي ملتي را كارو خبات بكري سوزا مجيابا مام صالح ويوكا وهبالي ما اندام المجلسي بيشافي ملتي سوزا بناوه خدا و تاوسي ملك بخوينا شهيدة هفتي وسيف فرمانا ببيرو بهورية ازدياتية تشتى بكافة سرملما جبو ازداتا وملتة مرة أما وي بيك بيني السرفي بيرو بهوري أسوز الدم أسوز الدم أسوز الدم سركفتنا كلام كانوا منهم أمشي في كونغري دوامين نافي المجلس وكا قلتي نافي إدارة في ديوانه أم الهم ملته إزدي وتايبات الخلق سنونه وهبالت خو أم في كونغري بيروزيتي وأم سركفتنا شوارات خوازي وإن شاء الله روجت إشياما هم خير وخوشيبان وهذا ما إجبان عندما هذه البجارتن هنا إجبان خوش كبرات هذه البجارتن هنا كو الفيكاري سركفتي بان وش ملته خرا خصمته بكان أركب بكبه سرملوان وكا سوز داي إي بيك بينن بفرق جداهي بنزين بنا عشخصا عم بيجين أبها براميا وبرازيليا كو اف في يعني هي بفرق وجودها شاغل سوزدان بفرق وجودها يعني بفرق وجودها هي وبرا باش بجانبا افرو الفير روجات عندها الفان قفو قرد تهديدات الدولة الترك وهربا كردستان السرما وبلانت السياسي فان لايستوك السرما تنا لايست تنا تشيكرين ان امفان مؤتمرة وان كونغرا ابريفا ببين اف تحدي كما زناجي اي ام كو ام جوان را الثبتيني كو ام همبري يدشمني خو همبري هم اريشا ام بقاربين السرقه بسكنين وام خوينا خوشي بالرجينين الين حتى دلوبا داويجي ام شر خو بكين و غافا بيدفي ديالوجي بو ام ديالوجي اي بحوالي خرا رونين ان وبهاف بكين وهكا السار يريشو بلال خلق الرجل بردوام بن اما البرخوبدين ومجارك قد سركفتنا جوارات خوازين وهذيا ما اواكو ملتا ما سركفتي به وملتا ما نكفي فان لايستوك القرش وفان طابور بنجه حزب بارتي ديمقراطي كردستان سر اعلام خو يعني طابور بنجه كلي حوالا कहते गल को नजर में चाका मगो ताबूरे पेंजे चिया ताबूरे पेंजे درو ودعايات اعلامنا حربك نفسها فيسكولوجي سرمته مشاندن دين وان امر السر قنوات كردستان كرو سرها اباراستنه اندام خود كادرات بارتي هر جهي هي كوفان اعلام سرها فيسبوكا وان طابور پنجه پک بینن داوک هیبت کے باوجود چوای شنگاره خوف کے باوجود چوای شنگاره وقت بداية داعش هادي كفتي موصل دا
ديسا أفطابور بيك آريبون وهرو سر علامة درقانين عالم سرجت كرين عالم بزدها عالم ترسا عالم يشرف هناك كير دعيات دتري درقانين وتقولن برا كنشكي كيس بيراكن وقيم خد سالمين مشر الدولة الإسلامية لكن تشتكي وناكن حتى بهزارة كتشو خورتت بهاتن قرتن بهزارة زروكت ما هاتن شهيد كرين